ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзин саломатиё хубай мувофиқи хоҳиши бисёриё боз ҳам 1001 маркет омадагем духтаро ҳамиқа новинкаҳои бисёр омадагай ҳозир ворид мегардем аз ҷамаш мода нишон метим ориентир 92 микрорайон Алишер Навоӣ 35 ина марамат бинен беҳад осона ёфтанаш бинен духтарако доставкаам доран рақамашона мемонем ҳар он чизе ки ҳозир маъқултон мешава метавонед нависеншона. дӯстони азиз, дар 1001 маркет ҳам либосҳои кӯдакона, ҳам игрушка, ҳам пижамаву инчунин посудаву техника ҳамаи чи пайдо мекунед. ҳозир ворид мегардем. аввалан сар мекунем аз анамин масолеҳи шустушӯӣ. ҳама чишон арзонай чи хеле ки мебинед. инами мисол мегирем собунои рус ҳама ҷода чанд сомай 8-8.5 даже 10 сомон мефурӯшанд. иҷада боша 7 сомон. азилита бинен оригиналай 23 сомон. диден ина касе худаш медона азили чанд сомай. бинен инҷа чи хел нарх арзонай 23 сомонӣ. марамат хоҳишмандо иҷада бо дигар чизо ҳастай. мана даместа 30 сомон 35 ай ҳама ҷода иҷада 30 сомон. инчунин бадана ино омадагиан 46 сомонӣ. иёям дига ҷода қиматай. хулос нархҳои ино ҳама чишон арзонай нисбат ба бисёри ҷойҳо. марамат гелои хушрӯ омадагиай нигоҳ кунед 45 сомон. мана 54 сомон. инай актифон нав омада на ина 49 сомон 45 сомон. баъд нигоҳ кунед ана айноҳошон хушрӯай 210 сомон 10 килограммай 250 сомон 240 сомон ай ҳамаҷода иҷада бинен 210 сомон ай ана ин намудуш боша бо бинен духтаро 180 сомон ина бо 250 сомон 215 сомон ариел ки ҳамаҷода 250 сомон ай хулас масъалаи сохтваи шустуишон беҳад арзонай духтаро биёед на танҳо ино дигар чизошон ҳам ҳастай интихоб ҳам зиёдай ҳам нархҳо арзонай. салфеткора бинен чанд намуд салфеткай аллергия намегира нигоҳ кунен бинен 10 сомон ҳамаш 10 сомонӣ ина инош барои кӯдакая детскиҳои хушрӯ хаги сахтон медонен чанд сомай ҷода 19 сомон. хулос бинен ҳама чишон беҳтарин нарх кати пешниҳод шидагиай. баъд инчунин тамошобинони азиз анами хеле либосҳои кӯдакона омадагиай ира бинен чи хел двойкачаҳои хушрӯ тройкачаҳо ҳамаш бори новинка. ҳозир як чандша нархоша гап мезанам хитон бинен ина духтаро беҳад материалакошон хушрӯ 95 сомон ай диден ина инош бошад 110 сомон. ана ин 95 сомашам хушрӯай материалаш тедиай ҳичи намешава шушта кӯдак дам мепӯшонен. ана баъд ина ино 140 сомон ғавсира бинен духтаро чи хушрӯ размеро ҳастай. мана инош бо 95 сомон беҳад интихоби васе. ясасисмаша бинен тамошобинои чи хушрӯ чанд 130 сомон. мана марҳамат инаи қисмам бинен чи хел бисёра интихоб ҳам духтарона ҳам писарона бо нархҳои дастрас метавонед ки ина либоси кӯдаконаам аз иҷа пайдо кунен. мана инам дошта бинен. баъд сумка омадагиай духтаро нигоҳ кунед сумкаҳои хушрӯ 110 сомон 130 сомон ҷугзако анаи двойкачора бинен 100 сомонай ҳамқа материалаш фасонай. ана ба обуфам овардагиян мана касе обуф гирай дар назар дошта бошен ки обуфам аст. ана хеле шкафоям ҳаст духтаро оригиналош 300 сомон нигоҳ кунен 5 тагай айбо мана 300 сомон ду цведа оригиналош мина каседа дар корай доставка доран рақамошонам мемонем шумо бо метавонед маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. яъне қисмдам бинен чи хел двойкачаҳои хушрӯ омадай двойка тройка барои новорождениҳоям дорена комплектҳои фасон нигоҳ кунед духтаро мана сифатҳои беҳтарин кати марҳамат игрушкошам ҳастай. баъд ана ин набора бинен духтаро чи хел набори фасон партав стулчик манаи 800 сомонай ягон ҷода ман хеле надида будам ам қабозорда мегардем духтаро нигоҳ кунед чи хел набори фасон ҳам бачагӣ аст ҳам духтарӣ 800 сомонай стулчикшам бинен чи хел ба қувватаки хушрӯай мана 800 сомон и цветчам аст мана и цветчам ҳаст. баъд ана ин намудуш бошад чанд сомай 280 и 380 и 380 тамошобинон нигоҳ кунед шам фасонча мана и 380 сомон ана и боша 550 сомон
550 сомон иш. Мана бинед чӣ хушрӯ. Хулос сифатшонда гап нест. Иам вай дора да стулча дора. Ишам стул дора комплекти фасони хушрӯ. Марамад ина барои кӯдакотон гирифтанӣ бошед. Беҳтарин интихоба овардиян дар 1001 маркет. Духтаро имконияти омадан надошта бошед, нависен, худшон доставкатон мекунанд. Ай коляска чандай? 260 сомон оригиналои аҳамиятиян чӣ хушрӯан. Хулос ина боли бо сакои фасон, мана двойка, тройка, духтарона, писарона иҷада аллакай бо размерои калонтараш ҳастай. Мана 185 сомонай спортивкаи калони хушрӯ. Мана миу ози модашдаги айко духтарода. Двойка чара хушрӯгиша бинен духтаро материалша бинен 155 сомонай нархаш. Ина беҳад фасон. Чӣ тавре гуфтам, ҳам духтаронаш ҳаст, ҳам писаронаш. Мана интихоб хеле ва хеле зиёд. ин тарафта пижамаям доранд кӯдакона. Ай чанд сум сар мешава? Ва духтаро диден, пижама аз 30 сомон дар ин нуқтаи савдо сар мешава то 65 сомона. Марамад ина ҳама намудаш ҳастай. Метавонед бо шахсан омада пеш бинен. Агар имконияти омадан надорен, нависен, сураташа мепартоян. Ё калонояна, ё чӣ хелиян? Ҳама намудаш ҳастай, диден? Хулос беҳтарин интихоб. Курткоям омадаги будая, курткои хушрӯ. Сифатошон да гап нест. 190 сомон ира бинен духтаро. Курткои бои гуфти гапо духтаро марҳамат. Метавонед ина духтаронашам аст, писаронашам аст. Метавонед омада бо ай пеш бинен. Ина модели новинка 185 сом. Палто чара бинен. Ина бисёриё палто мегиранд. Ина намудаш будай 370 сомон. Турецки палто барои духтарако, расветкош ҳаст. Необычный фасонак. Шарф румола бинен духтаро чӣ хеле интихобш васе. Ина ҳама намуд шарф румол метавонед ки аз иҷа пайдо кунен. Ира бинен духтаро сифатои хуби хуб катян бо. Ана ёям фасона спортивка. Ана размерои подросткови мекунанд бисёриё. Иҷада размери подростковира метавонед пайдо кунед либосои хушрӯ. Ана баъд спортивни сумко. Марамад иҷада спортивни сумко будай. Диден? Ай 30 сомон сар мешада? Ай 30 сомон сар меша ина. Беҳад калонакан хушрӯ, удобни, сифатои хуб. Ай 30 сомон сар меша то 80 сума? 88. То 88 сомона. Мана. Иҷада бо чи ай памперсу дигар чизо? Материалои барачасан. Ҳа, ина иҷада бо материалоям ҳастай тайёр кардаги. Духтаро метавонен ина материалора бинен 75 сомони худашам хе пакети карда хушрӯ карда мондаги ай тайёрак 75 сомон ами нархи 3 метраш. Иҷада бо паплинои хушрӯ доранд. Ина 60 сомони духтаро касе паплин гирай шумо бинависен бо суратошам мепартоянд ба ҳазор интихоб кунен. Обуфҳои хушрӯ доранд. Ина ҳам духтарона, ҳам писарона, ҳама намуд обуфам иҷа пайдо мекунен. Туфличаакора бинен охи чӣ хел фасонанд. Мана изи ҳаст, туфлича аст. Ҳама чи аст, ҳама чи меёбен. ин тарафам ози мебинем духтаро детски бо ҳастай. Дӯстони азиз, ваёшон хушрӯе ҳаст ки ина зонтикоям бисёрай диден. Зонтикоям интихобш зиёдай. Кӯдакона, духтарона, писарона, мардона, занона ҳама намуд метавонен пайдо кунен. Ай чанд сум сар меша? Детский 26 сомон, калона 53 сомон. Ҳа. Ай 26 сомон сар мешава нархш духтаро. Ина зонтигир бошед, марҳамат аз 26 сомон нархошон сар меша. Ина ини цвет чанд буда? Я чанд пулай? Бентен 380 сомон комплектак. Ина ё духтаро 4 тагаш 280 сума, 5 тагаш ози нишон додум 300 сомон. Ина ё 280 сомони 4 тагаша рисункадор. Марамат метавонед дар кортон боша, метавонед аз инам дархост кунен. Ана баъд калготкиёшон хушрӯяй духтаро нигоҳ кунен. Калготкиёра диден аз 17 сомон сар мешава. Беҳад хушрӯ. Ина 20 сомон, 28 сомон. Ина ёра бинен такпушако чӣ хел хушрӯ барои кӯдако, сифатои хуб кати. Мана ё лашинчояна, ина лашино брижа. Мана мино новорождёныям ҳасту, размери калонтаракошам ҳаст. Диден нархошон чӣ хел нархҳои хубай
باور کنین صفاتاشون بهترینه، همش برای نغزن. یک بار با بیاین خطانه پیش بینید. نرخو را بینید چند سمه؟ 15 سم اینه نمود 7 سمه هسته، 30 سمه هسته، 40 سمونه هست. خلاص همه نمودش هست. اینه نگاه کنین. اینه مایچکو هست برای نورجدیانیه. پختگی تازه 10 سمه. 10 سمون. من 12 سمون. 12 سمون. اینه ای طرف با هر چی هست. ایو چی بدن؟ ها پیلونکی ها؟ ها اینه اینوش پیلونکی 30 سمون. اینه نورجدیانی لباسکو، شپکچو، کپکچو. خلاص همه چی هسته. همش هم میتونن با نرخ دسترس از 1001 مارکت خریداری کنن. یک بار دیگر تکرار میکنم دخترو، بازار کاروان گفتم بخشش 92 میکرورایون تماشابینا 1001 مارکت ارینتیر 92 میکرورایون علیشیر نوایی 35. نگاه کنین دخترها، شامپون هستای، دیزودورانت، شامپون، освежители، نه چیزی که در کارایتونه، هر نمود گل و بالزام و کاندیشنر همه چی میابین. اینم نهازی تعریف میکنن، اینم بوش خوشروای میگن 75 سومون. اینه هر اون چیزی که در کارایتونه محصولات شستشویی پیدا میکنید. این دخترها نرخای نمینا 46 سومونی بوده. اینجا همه زپ خوش دارن. به حد نغزه کاندیشنر رو هم تازه میکنن لباس، هم بوش باور کنن، هم قبوی خوشروایی که خلاص اینا دستافکا دارن. میتونن بیاین خواستن بیاین بینن پیش اومدن نمیتونن نویسن چون درو دستافکا میکنن. اینجا ده بوسه چوقا هسته. اینا پالاتینتو هم منم دوش هست. اینا بانی هسته، لیتسوی هسته. ها اینوی هم هسته. اینجا ده دسترخوان، پاستل بیلیو، اینا ساچوقو، پالاتینتو همه نمودش بده. در حقیقت هم باور کنید دخترها انتخاب خیلی زیاد دیدن. همه نمودش هسته. بعد نرخوی هم نرخوی بهترین نرخوی هسته که مثال میتوانید اومده خریداری کنین. بعضی ها شای بزرگ ارزونه. اینا نگاه کنید دخترها، دسترخوانای خوشرو چند نمود بده. شما با بنویسین با صورتون میپرتن انتخاب کنین. منم دیدن چه خوشرو صفتای بهترین کتی همش با نوین کن دیزاینای نو کتی ها. نیویم فسون من پالاتینسوی خوشرو دخترکو نیوشه بینین یا بوری کجوین قفصونای یکون شکشوین. این 58 سومونه بانی ما 60 سومون. منه در حقیقت هم ماتریالش فسون هیچ نمیشته گوین. مرامت میتوانند بیاین های پیش بختون بینین دخترو. منه 30 سومونش هسته، منه 60 سومونه هسته. نه یا 60 سومونن دیدین چه خوشرو همه سویتوش هست. این قسم هم بینین. انا بعد ویم خوشرو پاستل بیلیوش نبینین 240 سوم، 380 سوم، 190 سوم، 180 سوم. اینا 130 سومی چیه؟ ها اینا پاستل بیلیو بوده دخترو. از 130 سومون سر میشوه. منه اینا یک خوشرو. یا چمپو 70 سومونه. اینا نگاه کنید دخترو کامپلکت 70 سومون فاسونای به حد خوشرو. چند تا سویتش هسته، چند رسویت کدوره. من اینم چم هسته 70 سومون. مرامت بیاین دخترو باور کنید انتخاب خیلی زیاده ایجاده. بعد نگاه کنید لاسیون و دیگر چیزایم از اینجا پیدا میکنین. من پرفومریا برای زن ها همه نمود اوچیجاک و دیگر چیزایم هستن. من نرخوشون همش نرخوی خوب. تنالنیکای اوریجینال دیدن دخترها 40 سومون کردگیان. این نموده همش 40 سومونی کردگیان. اینا نگاه کنین توشای فسون 15 سوم، 20 سوم، 25 سوم، 17 سوم. اینم خیلی نرخوشون. من این 13 سومون توشای فسون ابیومش خوشروی. پد ودکا هست. این طرف ببینن تنالنیکای خوشرو بسیاری. خلاص همه چی میابین. база под макияж, для снятия макияжа همه چی میابین دیدین. خلاص دخترکو هر اون چیزی که شما در کاره با میتوانید اینا بنویسین شونا پرسین
приобрести. Ана ин намуд ба якоям ҳастай аппаратоям бисёр мепирсанд. Ҳамё ай чанд сум сар меша шумода? Ина ҳама намудаш буда диден депиляторои хушрӯ. Бисёр духтарако да сифатои назш дар корай. Марамад метавонен ки омада аз ами 1001 маркет харидорӣ кунен 160 сомон. Ина баъд нигоҳ кунен бо 160 сомон. Хулос инам хеле нарх гузориштагиай оригиналош. Нигоҳ кунен духтаро помадои хушрӯ бисёр буда эҷада бо. Мана ҳар намудаш ҳастай. Болескора бинен сомон. Нархаш нархҳои хуби хуб. Хулас ҳамаи чи барои занҳо, ҳамаи чи барои духтарако бо нархҳои дастрас оригиналам бо ҳар хела масочкаҳо ҳастай. Диден духтаро? Ина духи ин оригиналоа я ва америкаи бамбуко нигоҳ кунен духтаро. Ина хеваяко ҳастай, умвалко ҳастай. Хулас ҳамаи чи меёбен нохи ҷада. Дар ҳақиқат ҳам 1001 маркетай 1001 чи даже аз 1000 да зиёд чиз дорад ҷада. Марамад биёен ина тамошо кунен, бинен, хоҳен доставкатон мекунан. Агар хитон омада натонен, нахоҳен биёен хитон тамошо кунен. Мана диза даран то духиё ҳам мардона ҳам занона шумо дар иҷа пайдо мекунен. Барои шугарингам ҳамаи чи ҳастай. Диден духтаро айгам косачаш сар карда байнами дигар чизош ҳамаша пайдо карда метавонен иҷада. Диден духию салфеткаву и адел фақат барои духтарако. Ҳозир барои занҳо ваям нишон метем. Баъд тамом духтаро техникада мегзарем. нигоҳ кунен иҷада чи ҳастай. иҷада инчунин такпушои занона, комплектои фасон, ини хеле сумочкаҳои хушрӯ намеёрам, метонен пайдо кунен. Ина барои арӯсако комплектошон хушрӯ накем. Мана духтаро биёем бо як бор ай пеш биненда. ҳам тоқаш ҳастай, ҳам комплектш ҳастай. Мана и тарафта бо бинен ҳама намуд ва яко ҳастай. бижутериё ина тапчикошам хушрӯ аҷоиб. ина бо наскиёшона намеген духтаро. қамаделакои фасон турецки ароматнию дигар чизош ҳастай. Мана нархошонам бовар кунен нархҳои хубанд. Мана ёра бинен 10 сомон. ана баъд бо доран иҷада ина намуда кора бинен духтаро. аҷоиб. ай 6 сомон сар мешава хушрӯш. ина ин сомонаша бинен. ина намуд ҳаст. фасонан бовар кунен хушрӯа намаш турецки. Мана иҷа сумкаҳоям будая. ина сумкаҳоям топикам чӣ хеле гуфтум. ина хеле бо сумкаҳо ҳамаша метавонен иҷа пайдо кунен. пижамаям доран. ҳар намуд косметичка доран. марамад и тарафта бо чи ҳама намуд бо калготкиё кардом. чанд рӯзаш дар корай пирсед. 20 дена дар корай, 40 дена дар корай духтаро ҳама намудша доран. Мана наскича калготки барои занҳо ҳама чи ҳаст. ана косметичкаҳошон хушрӯ духтароира бинен охе иқақ косметичкаҳои хушрӯай барои арӯсако. марҳамат биёен анами нуқтаи савдо. нархошон нархҳои беҳтарин. баданаи клачу сумкачо барои арӯсако бисёр. ина ино хушрӯ. ина шкатулкаҳои фасон будая иҷада. ина шкатулкаҳошонам фасонак. марҳамат метавонен омада ай пеш бохтон бинен. нигоҳ кунен духтаро аз техника сар мекунем. беҳад инам хел тифалои хушрӯ бисёр доран 1001 маркетда. нигоҳ кунен иша фасона иша фасон. баъд сифатшон беҳтариная. нархошон ай чанд сум сар мешава? аз 50 сомон. ина духтаро ина духтаро аз 50 сомон сар мешава то 300 сомона. ина бо нигоҳ кунен модело ҳар хелаяй. диден чӣ намудаш дар корай беҳтарин модело бо нархи дастрас. сифатошонда гап нест. ина брендовияна. ана 160 ҳатмаш хушрӯа ёра бинен духтаро. ино фақат
همش وای بودن تیفال بودن حاجی با دیگر چیزشون هم نشون میدم تکنیک اینجا بسیاره اینا پلیتکای سنسورنی یا همش اینا هر خلانه اینا 330 سوموناش من 270 سوموناش هستای سنسورنی پلیتو اینا مدش با دیگر خلای 280 سومون میچتو هستای زلاتا هستای میچتو هم دو تاگاش هست هم یک تاگاش هستای اوریجینالشان مرامت 250 سومون دارن 440 سومون دارن بعد اینا یک تاگوی 336 سومون دارن اینا مرامت با ایش 130 سومون خلاص جدا اهمیتن میچتا هم اوریجینالش هستای هم وایش هستای دیم سورتش مانا هانا اوچکوشون هم خیلی یا شاید چند سم سر میشه نگاه کنین اوچکم هر خیلی دخترو اینا مرامت میتوانید از اینو خریداری کنین اینا مولتی ورکوی اوریجینال دخترو 780 سومون بودای مرامت اینا مود وایو هستای میکسروی کالون 300 سومون بلندرو هستای 270 سومون اینا نگاه کنین خیلی کافی مولکو هست وافلینیچا هستای میساروبکا خلاص همه چی دارن من دیدین از تکنیکایم نه بلندروشو نبینن از تکنیکایم همه چی پیدا میکنن با نرخای دست راست این طرفم بایا ارتل اینا تفالوی ارتل اینا کالونو چندن اینا 300 سومون بودن اینا هم 240 سومون مرامت الکتریکی چاینیکو در کارتون باشه بیاین همین 1001 مارکت ایجاد با قلف و دیگر چیزایم بودای تماشا بینم همه نمودش همین نرخ همیو چند سوم 130 سوم من نگاه کنین 170 سوم اینا اینجا با 100 سومش هستای اینا 115 سومش هستای 107 سومونه 120 سومونه خلاص نرخشون هر خیله اینا بیاین با پیش بینین ختان اینا نمود خوش رو بدای با 125 سومون انا دوستانی عزیز قسمی دوست داشته ما و شما جایی پس دو می رویم میدونم که زنها بیشتر ما رو تماشا میکنن مرامت اینا نگاه کنن چقدر پس دوی خوش رو بسیار اومدگی اینا همش نرخای کامپلکت چاین ششتگی داره کامپلکت 140 سومون نگاه کنن برای فاس سوناک اینا دونگی میگیرن مثلا مربا یکون چی شیرینی اینا برای پیستامونی بسیار میگیرن اینا نبر 6 تا داره 140 سومون اینجا اینم طرف ببینن همش مدلکو 140 سومون 6 تا داره انا ایناش باشه با 100 سومون بوده یا اینا 100 سومون من این 115 سومون 140 سومون من نرخشو نویستگی بینین دخترو همش هر خیلی اینجا با وارینیچو هستای ساخرنیچو هستای اینا دیدن نرخشو ندیدن یا با نبار بدین نگاه کنین 35 سومون ده 6 تا داره اینا ایش هم خیلی 35 سومون 6 تا داره 26 سومون 6 تا داره اینا 30 سومونش همین نبارو نرخشون هست دخترو مرامت با میتوانین ویدیو را استاپ دمونده به حضور تماشا کنین اینجا با چاینیکو هسته چاینیکو خوش رو هست دخترو 35 سومون 45 سومون 65 سومون من مرامت به حد انتخابی واسه در 1001 مارکت این قسمی بالا را تماشا کنین اینجا با ترمسو هست 190 سومون 165 سومون 140 سومون دیدین خوش رو نرخشون هم نرخوی نقص مرامت 100 سومونه هست 200 سومونه هست من 90 سومونش هستای 115 من 70 سومونش هم بدای خلاص انتخاب خیلی زیاده بیاین ای پیش با تماشا کنین باوری دارو معقولتون میشه بعد نخی چاینیکو هست من 91 سومونو هایچو ایب شیشگن یم بالا پیلتر هم میمونی هم خیلی باشه شیشگه پرسته من این نمود هست 100 سوم 105 سوم اینا هم نبوچنی فسون اینا هر خیلی گرافینو هست دخترو مرحمت قسمی بالا اینا را بینن اینجا همون جدا میره 350 میفروشن اینجا 280 سومون مرحمت اینا هم دو هستای یا 30 سومون گرافین خشروع دخترو اینا 30 سومون به هر نرخی خوب مرحمت ترمسو هستای 90 سومون اینا با 67 سومونش هست 126 سومونش هست همه نمودش هست سالفت نیتسای خوش رو هست دختران نگاه کنید همه
اینمی 27 سومون دخترو فسونیش ببینین انا این نمودش باشه 38 سومون یم عجایب فسونچه بعد نمیخه هر خیلی استکلیان پستایکو برای دخوف کده یگونچ پختن 60 سومون 45 سومون از رزمیروش نرخوش فرق میکنم من ریبنیця دوران 26 سومون اینا نرخوش هسته 6 سومون اینا 60 سومون 26 سومون اینا 37 سومون вареница خلاص هر خیلی دختران هر نمود сковородкоям دوران مرحمت اینا ببینن رزمیروش هر خیلی 180 سومون 150 سومون اینم خیلی نرخ گذاریش دگی بلینیця دوران اینا بیننده دخترو اینا بلینیцяشون هر خیلی 45 سومون دیدین 45 سومون 55 سومون 90 سومون 83 سومون اینا هم 90 سومون دیدین размеруша фасонош من гладильная доска و сушилка вам хочу зурам мею бениҷада ина 300 сомон мана ҳар он чизе ки шумо дар кори аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунанд набура кора бинед духтаро 140 сомон 185 сомон 130 сомон ира бинед 130 сомонай сетта дорам пахшру аз ин чанд свет шастай ана инош 150 сума ба 150 сомонаш аст ина 130 сомонаш астай мана марҳамат духтаро 120 сомонаш астай ина ё бо 154 та 154 сомон 170 сомон янам хел нарх гузориштаган ина 150 сомонай подставкачаша бинен чӣ интересный хушру мана 150 сомон янам хел набурако инчунин ҳаст аз анай набуро ино бисёр дорана ҳафта доран 320 сомонай ина намучам ҳастай мана بعد نه نبرو خشرو 400 سومون نبری نمیخه فسون چند رسویت کدورا 400 سومونای چند رسویت کش هستای اینا دگو اومده گید خطرو 235 سومون 210 سومون 190 سومون 165 سومون اینا نگاه کنن خیلی نرخوشه همش نرخوش نویستگی همش صفتای بهترین کتی پیشنهاد شدگیان مرامت بو بیان ختون بینن پیش مقایسه کنن بعد میتونن خریداری کنن اینم دکوشم فسونچه من توشنیця میپرسن بسیاریو مرحمت دخترو این من توشنیця یمی алюминиевый چانس مای نه اینمی алюминиевый چانس مای ها ویا او چیای چی میگن امورا کاسرولکا و کاسرولکا یای نه نگاه کنن کاسرولی алюминиевый 43 سومون کالونش 37 سوم هسته 34 سوم هسته اینجا چند размер نگاه کنن ده انا بعد اینا یویم کاسرولن دیدن دخترو اینا نبورای نبورش 500 سومون 3 تا داره اینجا ده 430 سومونه ایشم نبورای 4 تا چی داره دیدن اینا اینش باشه 110 سومونه کاسرولی خالیشای من دینیم لیتر دیدن فسون انا 410 сомона боша ман тушница калон шай ай ҳама калон ами ба фикрама 410 сомон духтаро нигоҳ кунен чӣ калони хушрувай иҷада бу дора 460 сомона ино ҳамаш нержавикаанд духтаро чӣ намешаванд ана баъд бо ҳастай диден касрюлош 220 сомон бана ишам иш 280 сомон калонош майдатараш 220 сомон ана ин размерош ҳастай 350 сомон 300 сомон بعد بو هسته اینو یم کاسرولان 230 سومون 300 سومون این چونین دختره کو نگاه کنین ایجاده شما میتونید نبور کنین جداگانه همینو شما میتونید نبور کنین شونا منه نرخی دگش کالونای دگ 300 سومون این دگی مایده ترش 250 سومون انوز کاورتکش باشه 200 سومون مرامد این نموچم هم خین ایش نبورای دخترو نگاه کنین نبوروش دیدن عجایب خوشرو 999 سومونای دیدن چند تا چی داره مرحمت انا اینو جداگانه انا نگاه کنین دگی کالون داره 190 سومون دگی مایده تر 175 سومون انوز کاورتکا 126 سومون اینا خلاصه ختون نگاه کنین دخترو نرخوشون همش هستای انا این طرف ده باشه با هستای من توشنیцяй خوشرو 650 سومون فسونیشو ندیدن
این نمودش سیاهش 750 سومون، کریچنیش 650 سومون. این نبور باشه 500 سومون. نگاه کنید دخترا که ایجاد نبوری قشق ویلکا و خیلی چیزایی هم هستی 350 سومون 290 سومون هم خیلی نرخشون تختچوی هر خیلی هستی این نموده بینین این هازی ماده شدگی که دخترا همه چند سوم باشه فسونه این مرامت میتوانید از اینم 265 سومون بدهی دیدین عجیب خشرو стилои турки катибро мадай хулас духтаро мана марамат ҳастай иҷада бо дигар чизо виси ҳастая барои кондитеру барои хитпаз мекадагиё ҳама намудуш инабат ҳама намуд чизако ҳастай диден духтаро чӣ меган тарозучо барои кухня ана барои лапша кардан духтаро бисёриё анами аппаратака мепирсидан иҷада будай диден 157 сомон این نمودش هستی برای پلیمن بهت خشرو 50 سومون دستیای удобні اگه جد خیلی بود دیگر چیزایی هم هست میتوانند با بیاین پیش بینن این نمود برای تور در کارای که فرمچکو دیگر چیزا لیست چیزی که خواهند پیدا میکنن مرامت این نبروی هم خشرو این دخترو نرخوشون همش نویستگی نبروی کارچهشون هم فسان مرامت 220 سومون 300 سومون 260 سومون هم خیلی نرخ گذاری شدگی هر خیلی فرمچکو هسته برای کاندیترو اینه یورا بینن با عجیب فسان خوشرو با نرخای دست رس تماشا بینانی عزیز این چونین عدلی سانتکنیکی هسته نگاه کنین هر اون چیزی که برای کارهای سانتکنیکی لازمه شما از جمع میوبین من همه چی دارم نرخوشون هم نرخوی دست رسای این اهمیتین همش نرخوشون نویستگی بینین نرخوشون نرخوی خوب نرخوی دست رس مرحمت بینین تماشا کنین بسیار وقت بازار محکمه مثال روزای جمعه شما در سروچ نگون چی در کار میشوه چی از محصولات های الکتریکی چی هم خیلی ساختمانی و مثال سانتکنیکی میتوانین 1001 مارکت بیاین همه چی پیدا میکنن اینا نگاه کنن همه چی بده برای الکتریکی هم کارهای الکتریکی هم بسیار چیزا هسته من هر اون چیزی که برای تعمیر خونه در کره در این نقطه سودا پیدا میکنن من این نمود و یو هسته دیدین پلافونو یا هم نرخشون هر خیلی مرامت بیاین با آیپش ختون بینین اینا برای تعمیر خونه چیزی در کره تونه چه خیلی گفتم کراسکای موتسیا دیگر چیزا یا هم هست من هر خیلی کل روی هم هست کراسکا های هم هست من این طرف بینه همه چی میبین کلی و دیگر چیزا میخچه و هر اون چیزی که در کرایتونه از این نقطه سودا شما پیدا میکنید اینا برای وان این خیلی پدستفکو میگن که بده ایجاده دیده 90 سوم 60 سوم 240 سومون هر خیلی بعد نخیلی سیم میپرسنه کابل سیم نمیخواه چیزا یورم شما میتوانید از این نقطه سودا پیدا کنید اینا وایوشون هسته چی میگن نرخشون هست 2 سومون 20 دیرم 2 سومون 60 دیرم 5 سومون نرخ 1 مترش درجه در نظر داشته شدگی اینا دویکا و چیزو هسته که برای وانا و اینا عجیب خصوصا کوریک این خودش توقعشه نه کامپلکت نه تماشا بینو کامپلکتش کوریک چو 155 سومون خوش روش اینا هم دوش هسته بود 200 سماش هسته خلاص اینا بیننده اینا براکو هسته شوابروی فاسون منه اینا هم همش میتونن از 1001 مارکت با نرخ دسترس پیدا کنن منه سیماکو دیگر چیزا کو اینا بسیاری دخترها همین برای پلیساس میکوان کو و یوشا بیاین این اینجا همه نموده هسته هست باش وانتوسو سیماکو گوبکا هر اون چیز در کره از این نقطه سودا میوبین 1001 مایده چویده خلاص در این نقطه سودا
انا ای двойкоям омадай набурако марамад аз инам метавонен харидорӣ кунен. баъд барои дузандаҳо барои духтаракое ки мӯҳра харанд ина ҳама намудуш ҳастай. украшения чи намуд дар курайтуна ришта украшения чизе ки боша барои дузандагӣ дар ин нуқтаи савдо ҳастай. падарочни пакетико ҳаст ҳар намудуш беҳад фасонча беҳад хушрӯ. ина кадомеша мегиред нархошон ҳаст духтаро нархошон дастрас. анами капилкора бисёр мепурсиданд духтаро ки кай бо мебиёя кай боз навор мегирен. марҳамат ина капилкошон ҳама намудаш бо новинка омадай 8 сомон 12 сомон 15 сомон 18 сомон ҳар хелай диден кӯдако хурсанд мешаванд. ина ёра бинен 30 сомон калон ина 42 сомон 30 сомон бинен чихо хушрӯ 16 сомону 40 сомон 32 сомон нархо беҳтарин нархоян. марамат ҳозимаш мода нишон метам баъд аз иҷада бо новинко омадагиай новинкошам ҳамаша нархошон кати мефаҳмонам тона нархо ёра дидестен духтаро нархошон беҳтарин. ягон каса тӯҳфаям барен беҳтарин тӯҳфа мешава ҳам арзонай ҳам тӯҳфаи хуб мешава. мана нигоҳ кунен ина имаша медведа диден ҳамқа калони хушрӯ 32 сомон ае. мана марамат биён бо айпеш тамошо кунен. баъд як чи дигар духтаро ҳози новинка омадай инам хе капилкои сейфи инаи сейфан код доранд духтаро нигоҳ кунен 85 сомон 110 сомон ина ҳар хелаш будай 90 сомон 128 сомон ё ҳамаш новинкаанд. и қисмда бо майдоош ҳам астай майдоош бо арзонтара на нархошон. мана майдоош бо арзонтаракай хулас бинависен бо мефаҳмонантона нархоша метавонен дархост кунен ё ки биёен хутон айпеш бинен. эҷада батарею заряднику инами наушник ҳамаи чи барои телефон аксессуар барои телефон метавонен пайдо кунен. иноям сифатҳои хуб кати барои новинка нархҳои дастрас кати дар иҷа ҳаст. мана ҳамаи чи ҳаст диден чӣ хеле гуфтам 1001 майдачӯида духтаро марамат бинен интихоба бинен хо чихе бисёрай ишаишда фасон ишаишда фасон эҷада бо духё омадагиян. мана хе соато вентиляторо печкаву соато мана марамат баданаи печко нав омадай биден чихе хушрӯ 260 сомон пушкачои фасон мана 260 сомонӣ ина ино 165 сомон чанд моделиш омадагия духтаро ина инош 100 сомон 100 сомон хушрӯа наям 100 сомон. баъд маҳсулотҳои канцелярӣ доранд. ина канцеляра чӣ намуде дар курайтуна меёбен бинен интихоба бинен чихе бисёрай ҳама намудуш аст барои офисоям барои мисол кӯдакоям садикоям чизе ки инами канцелярия биромадагиай дар ин нуқтаи савдо ҳаст. ҳама намуд папкаву файлу дигару дигар чизо меёбен бо нархҳои хубу дастрас. и тарафам ҳамаш канцелярия нигоҳ кунен ина ҳар намуд краскову нами краскора бисёриё мепурсанд иҷада бидай диден духтаро аҷоиб. ина бо обнушако ҳама намуд обнушако будай термусо 38 сомон 40 сомон 34 сомон инам хелияи нархошон диден ина 52 сомон 25 сомон инам хеле чизо. фломастерора диден краскора диден духтаро чихе бисёре аз ҳар якташ чандтаи моделай бовар мекунен. интихоб бисёрайда кадомеш ки дар курайтуна ина баъд барои ден раждения мегирен кур шаму рақамову ҳама дизайнои нав марамак духтаро бадана ино зура 38 сомон 50 сомон мана бинен ана ина мудоям ҳастай ана ин наборора нишон дода будам ку духтаро беҳад наборои хушрӯ мана ина ина муду 65 сомон и калонтараш 80 сомон ая ида раст мекашана ина бинен духтаро чихе фасонча. хулас канцелярияам бори нав бисёр омадай. ҳозир мерем отдели игрушкоошон и тарафам ҳамаш канцелярияй мана игрушкоора бинен ҳама намуд мошинча омадагиай мошинои пулти мана исхори помуш омадай полисейски омадай барои кӯдако охи ина ҳамаш новинкаян. баъд сифатошон зурай инам нархора бинен
нархошон навистагиай ҳамаш метавонен навора стобда монда тамошо кунен. Мана 135 сомон, 130 сомон. Бинен чихе бисёрай. Айна яйкл духтаро сини трактор 68 сомон, ина инамуд 38 сомон. Ина инаборо бо ҳаста ина инамудо 130 сомон. Машинаи пулти. Холас ҳама чи ҳаст. Инаи тараф ҳама бачагӣ будай диден. Игрушкои фасон, игрушкои хушрӯ духтаро барои кӯдакои шумо. ҳозир бо меравем. Иҷада бо ҳаста игрушка. аз ин тарафам аш шумода нишон метим. нархошонам мефаҳмонам. марамат анаи тараф бошад ҳамаш духтарона. қариб ки ҳамаш духтарона. мана диден куклаҳою тараф мошинчаою ина доми кора бинен чихе фасон. мана инора бинен музыкальниян. развивающая игрушка бисёр доранд духтаро. ина метавонен омада ай пеш бохтон тамошо кунен. ина хе набори кукло ҳаст. инаи тарафдаям ҳаста ҳама намудуш. марамат биёен духтарако. боварӣ дорум маъқултон меша. ира бинен охе чихе фасонча ино. детская косметика наборша бинен духтаро чанд намудуш ҳаста иҷада. мана чӣ тавре ки гуфтум нархҳо беҳтарин нарх. беҳад нархҳои хуб дастрас. ина игрушкое ки вақти пеш буд ку ҳозираш омадай. нигоҳ кунен. диден 68 сомон. марамат метавонен омада харидорӣ кунен кӯдакутонда. инаи моделоям будай. баъд наскиҳои мардонаям будай. диден иқа запахи хушрӯ дора иваяна будоракояна аҷоиб хушрӯ. диден духтаро ҳама намудуш ҳастай. ина мардоно занонаша нишон дада будум. ина мардонашам ҳастай. 10 сомон, 14 сомон, 11 сомон туркӣ, 16 сомон, аз 6 сомон сар мешава нархошон. холас ина дигар чизора метонен аз ин нуқтаи савдо пайдо кунен. баъд як чи дигар контейнерҳо ҳастай ҷада. ҳар хела контейнерҳо, ҳар хела наборҳо. марамат 25 сомон, 38 сомон, ина 38 сомон наборҳо. ина хе барои вая парашок. ина ёра бинен духтаро ҳама чи косачаву ина стулчаву ҳама чи пайдо мекунед. контейнерҳои калону мана ҳар намуд инаи хел косачаҳо ҳастай бо ҳама чира иҷада меёбен. барои вай ин ё хушрӯ барои ванна умывальник аҷоиб новинкаҳои фасон барои кухни. мана ин сафедо чанд сум боша 145 сум. ина ино хушрӯ духтаро. инаиш 95 сомон. ана инаш 155 сомон. мана марҳамат иям борои новинка ҳаст. ина инамудобо мана сместителёи фасон. диден фасони хушрӯ. ина нархошона ҳозир ман шумода гап мезанам. 390 сомон, 390 сомон бои сместителё ҳастай ко ҳам хели дариҷа пайдо мекунен. марамат чанд намудуш ҳаст. нархошонам гуногунай. мана дӯстони азиз 1001 маркета суроғаша мепурсен. марҳамат 92 микрорайон алишер навоӣ 35/1. инами якум ошёнаи доми балоншонода қарор дора. марҳамат метонен бо биёен ай пеш тамошо кунен. 1001 молу ашёи рӯзгора бо нархи арзон аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. бовар кунен нархошон дастрасай. беҳад нархҳои хубай. нависен доставкаям доранд.